छेंडीपदा ब्लॉक अंतर्गत परंक ग्रामर यज्ञ पड़िया परंक ग्रामवासी सहयोग तीन दिन धरी ओडिसी संकीर्तन मंडली सवानी महासमारोह अनुष्ठित हो उद्घाटन उत्सव में परंक ग्राम पंचायत सरपंच समर बेहेरा परंक ग्राम सभापति सुभाष महाकोट अर्जुन महाकोट प्रमुख जोगदे समारोह को उद्घाटन करते मोट 8टी संकीर्तन मंडली जोगदे कलाकृति प्रदर्शन करते 8टी संकीर्तन तथा गोपी बलभरपुर कंसनाली 8टी संकीर्तन तथा गोपी बलभपुर कंसनाली नतड़ा पीढ़साई आंबपाड़ तलसाही कुरुमिटीह परंगा ग्रामर संकीर्तन मंडली मोस्टली प्रतियोगितार अंशग्रहण करते तलसाही संकीर्तन मंडली प्रथम स्थान और गोपी बलभपुर द्वितीय स्थान पर अतिथि मान द्वारा सांस्कृतिक पुरस्कार सह मानपत्र पाइथिले। उद्यापनी समारोह में मुख्य अतिथि भाव अनुगुल जिला संस्कृति अधिकारी दुस्साहसर नायक मुख्य वक्ता भाव ओडिसी संकीर्तन मंडली छेंडीपदा संघर सभापति गतिकृष्ण प्रधान सम्मानित अतिथि भाव राज्य कला गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद अनुगुल जिला सभापति पूर्णचंद्र प्रधान परिवेशविद दिलीप कुमार साहू संकीर्तन मंडली कोसला जोन सभापति चंद्रशेखर प्रधान ओडिसी संकीर्तन मंडली छेंडीपदा संघर उपदेष्टा गुंडीचा साहू ओडिसी संकीर्तन मंडली छेंडीपदा संघर संपादक स्वप्नेश्वर प्रधान ओडिसी संकीर्तन मंडली सम्मानी महासमारोह परंकर सभापति वासुदेव पात्र प्रमुख जोगदे एक कला रुचि रही बहुल भाव में प्रचार प्रसार बजाय रखा आह्वान देते एक कार्यक्रम परंक ग्रामवासी द्वारा आयोजन होता बेले समाजसेवी अनंत कुमार बेहेरा संकीर्तन महामंच को परिचालना करते विश्वजीत सिंह भावग्राही महाकोट मिथुन महाकोट मनोरंजन पात्र संतोष बेहेरा मंदरधर दल बेहेरा सौभाग्य सिंह गिरिधारी नायक शरचंद्र पात्र बलराम बेहेरा विभूति भूषण नाथ मुकुंद दल बेहेरा रमेश दल बेहेरा चित्तरंजन बेहेरा और परंग युवक संघर कर्मकर्ता प्रमुख सहयोग करते शेष में ग्राम कमिटीर संपादक ब्रजबंधु बेहेरा धन्यवाद अर्पण करते। कल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर अनुगुल आमर जो आज जो कार्यक्रम होची आमर कला संस्कृति जो बुड़ी जाऊँगी तार यहाँ गोटे अभिनव प्रयास थिला आमर ये दीर्घ 3 दिन धरी आमर कार्यक्रम चली आमर जोन लेवल कार्यक्रम यहाँ निश्चित भाव में गोटे अभिनव कार्यक्रम जहाँ फल आमर कलाकार माने आग को आसपारे एवं माने निजर परिचय सृष्टि करें यारी माध्यम से गोटे गोटे सर्टिफिकेट पाँच तेणुक से खुशी अनुभव कर देखु आमर लोककला हजि जाऊँगी माने कौन हो कहले आमर युवगोष्ठी जिते गोटे माने समाज रे जिते गोटे आमर संस्कृति परंपरा हो कि जेकोसी जिन बुड़ी जाए कहीं से आमर रुचि परिवर्तन जिते हुए से आमर गोटे संस्कृति हो कि कला हो बुड़ी जाए तेणुक आमर जो दिन को दिन आमर युवगोष्ठी आमर डिजिटाइजेशन होती तेणुक कला प्रति से गोटे माने अलग भाव प्लस ता सहित से माने यही कला रु दूरे जाऊँगी एसत सरकार तरफ माने माने प्रोत्साहन जदि भी ठीक मिलता ताले एपटे आमर माने आग्रह प्रकाश करते आम युवगोष्ठी मो आगामी युवगोष्ठी को अनुरोध करी से आमर यही संस्कृति बजाय रखापी आमर गोटे समाज रे जदि जिते बड़े संस्कृति न थाए सेटा समाज बोली धरा जाए तेणु आमर जिते युवगोष्ठी निश्चिंत आगू आसवे निश्चिंत भाव में आमर कला संस्कृति बंची रही मुझे अर्जुन महाकुड़ परम ग्रामर सभापति ये नुआ नुआ आमर आज्ञा चली कौन जो पुराणा हो जाता गत केत वर्ष हम आम गाँव में भी आज्ञा ओडिसी कीर्तन थिला ए घर फर पुड़बार ये बंद हो जाता बर्तमान किसी आम पुण्यात्मा माने मेलमाल हो आज्ञा आरंभ कर किंतु कुशला जोन आज्ञा ये मंडली सबुआड़ा आम ओडिशार रखिंट सुनाम जे आम ओडिसी कीर्तन को प्रचार करवा आमर पिला माने किसी मेल हो आज्ञा आम ग्राम को आनी तेणु ये वर्ष आमर प्रथम आरंभ या पर आज्ञा केते दिन लगे प्रभु श्री चैतन्य देव इच्छा
କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଆଜ୍ଞା କମି ଯାଉଛି ପୁରୁଣା ଇଏ ସଂସ୍କୃତିରୁ ପୁରୁଣା ସବୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା କଲେ ନା ନୂଆ ନୂଆ ଫେର ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ନୂଆ ଚାଲିବ। ମୁଁ ସୁଭାଷ ମହାକୁଡ଼ ପରଂ ଗାଁର ସଭାପତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଛି ତାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁଦିନେ କେମିତି ତାର ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିନା ଚଲେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ପରଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ କିଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛୁ ତାହା କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରିବୁ ତା ପ୍ରତି ବି ଆମେ ସଜାଗ ରହିନା ଚଲେଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦଳ ବେହେରା ପରଙ୍ଗର ଗ୍ରାମବାସୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜାୟ ରହୁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତିକି ମୋର ବିନତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ସଦସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ବଜାୟ ରହୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ସମାଜ। ମୋ ନାଁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ମୁଁ ପରଙ୍ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସମାରୋହ। ଏହି ସମାରୋହର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟି ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ 4ଟିରୁ 2ଟି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ 4ଟି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲକୁ ଆମେ ନେବୁ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିତରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମ ଗଣରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଶାସନ ନାୟକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମକୁ କୋଶଳା ଜୋନ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ଜୋନ୍ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଶେଷ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ ସାରା ଭାରତରେ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁକୂଳ ପୁରୀ ଛାଇତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 88 ଓଡ଼ିଶା।